So good day everyone, my name is Lucrecia Rixel Villeta from BSIT3B. So the topic for today is DHCP or how DHCP works. So DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. The server maintains a pool of IP address and leases an address to any DHCP enabled client when it starts up on the network. Because the IP address are dynamic, leased rather than static, permanently assigned, addresses no longer in use are automatically returned to the pool for relocation. So, ang DHCP server nagdala sa usa ka pool sa mga IP address nga nagpaabang sa usa ka address sa bisan unsang DHCP enabled nga client kung kini magsugod sa network tungod kay ang mga IP address imbis na statiko permanente nga gihatag ang mga address nga wala nagigamit kay automatic kung ibalik pool alang sa relocation. So next is this for example of DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. How does DHCP work step by step? So this number one is discover client broadcast a message to discover a DHCP server. So discover ang client nga nag-broadcast og mensahe aron makadiscover og DHCP server. Next is offer. DHCP servers offer an IP address. So ang mga DHCP server naghatag og IP address kini mo sila mo naghatag. Next is request. Client selects an offer and formally requests to use the IP. Ang client mo pili sa usa ka sa taniyang forma nga pumasya sa paghagit sa IP. So sila mismo mupili sa usa ka tanyag nga mangayo sa paggamit sa IP. Number 4 is acknowledge. The server formally allocates the IP and options to the client. So formal nga gihatag sa server ang options sa client. So next is DHCP terms and definitions. So terms of DHCP, I have three terms of DHCP. So first is a protocol or automating IP address assignment and configuration. So usa ka protocol para sa automatic pag-assign ug pag-configure sa IP address. Second is advice and request and receives configuration information from a DHCP server. Usa ka device nga nahangyo nakadawat og impormasyon sa pag-configure gikan sa DHCP server. Last of term of DHCP is a broadcast message from a client to find available DHCP server. So usa ka broadcast nga mensahe gikan sa kliyente aron makapangita og magamit ng DHCP servers. And we have a definition of DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol is a network management protocol used to automate the process of configuring device on IP networks. It allows the servers to assign IP address and provide configuration information for such as subnet mask, default gateways, and DNS servers. The client dynamically reducing the need for manual configuration and management of network settings. That streamlines the
process of connecting device to a network, ensuring efficient IP address allocation and reducing conflicts. So, definition of DHCP is usa ka protocol nga nagpagdumala sa network nga gigamit aron ma-automatic if oy ay configure na ang mga device sa IP networks nga naghatag kini og opportunity sa mga server sa pag-assign og mga IP address o paghatag og impormasyon sa pag-configure suma sa mga subnet mask, default gateways, and DNS servers sa mga client sa din- dynamic dinam, dinamikong paaging nagpak nagpakunhod sa pagginahanglan alang sa manual nga pag-configure pagdumala sa mga settings sa network and nagpasayon sa, sa process sa pag-connect sa mga device sa usa ka network nga nagsiguro sa epesyenteng pag-allocate sa IP address ug nagpakunhod sa mga panagbangi. Next is definition. Another definition of DHCP is dynamic host configuration protocol is a client or server protocol that automatically provides an internet protocol host with its IP address and other related configuration information such as the subnet mask and default gateway. So,